Here we go. Okey, jom kita baca soalan sekarang. Raja di bawah menunjukkan suatu graf. Nyatakan satu ujian yang boleh digunakan untuk menentukan sama ada graf ini adalah fungsi. Okey, ini untuk soalan bahagian A. Untuk bahagian B, berdasarkan ujian yang dinyatakan di bahagian A, tentukan sama ada graf ini adalah fungsi dan berikan satu sebab. Okey, ini adalah keseluruhan soalan bagi soalan nombor 2. Okey, so tanpa buang masa, jom kita selesaikan soalan bahagian A dahulu diikuti dengan soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian A. Okey, dia suruh nyatakan satu ujian. Okey, untuk menentukan sama ada graf ni adalah fungsi. Okey, so ujian yang kita akan gunakan untuk menentukan sama ada graf ni adalah fungsi ialah ujian garis mencancang. Okey, so ini adalah jawapannya. Okey, kenapa kita menggunakan ujian garis mencancang? Okey, ujian garis mencancang ini, so dia macam ni lah. Okey, kamu akan lukis garis mencancang atas graf, dan kalau graf itu dia intersect satu point sahaja, maksudnya graf itu adalah fungsi. Kalau graf tersebut dia intersect lebih daripada satu point, maknanya graf itu tidak fungsi. Okey, ini adalah tujuan untuk ujian garis mencancang. Okey, so ini adalah penjelasan untuk ujian garis mencancang, by the way. Okey, so jawapan untuk bahagian A adalah ujian garis mencancang. Okey, teruskan untuk bahagian B. Berdasarkan ujian dinantikan di bahagian A, tentukan sama ada graf ni adalah fungsi dan berikan satu sebab. Okey, sekarang kita akan lukis satu garis mencancang. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita akan lukis satu garis lurus. Okey. Okey, pembaris dah ada. So, sekarang kita perlu lukis garis lurus saja. Okey, macam tu saja. Dan kalau anda perhatikan dalam graf ini, bukan satu point dia intersect, tapi dia intersect dekat dua point. Okey, ini maksudnya graf ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Sebab dia intersect lebih daripada satu point. Okey, so jom kita tulis penjelasan yang penuh, yang teliti. Graf ini bukan fungsi kerana apabila diuji dengan ujian garis mencancang, okey, koma, garis itu memotong dua titik pada graf. Okey, ini adalah jawapan penuh. Okey. Okay, let me read the question now. The diagram below shows a graph. State a test that can be used to determine whether this graph is a function. For the question part B, based on the test stated in part A, determine whether this graph is a function and give one reason. So this is the overall question. So without further ado, let us begin our discussion with the part A followed with the part B. So for the part A, they ask us to state a test that can be used to determine whether this graph is a function. So what test we are going to apply? In this case, we're going to apply the vertical line test. Okay, so what is actually the vertical line test means? Okay, so vertical line test is a test used to determine
whether a graph is a function or not. So to check whether a graph is a function or not, so we need to draw the vertical line, okay, on a particular graph. So if the vertical line intersects only one point at a time, then we can conclude that that particular graph is a function. Whereas if the vertical line intersects more than one point at a time, we can conclude that that graph is not a function. Okay, so I hope my explanation clears you. Okay, so by the way, let us write the answer for the question part A. Okay, so the answer for the question part A is vertical line test. Okay, so this is your answer for the part A. So for the part B, okay, based on the test stated in A, so we need to determine whether this graph is a function and give one good reason. So how are we going to determine? Okay, we're going to draw the vertical line and check the graph. Okay, so let me take the ruler. Okay, just a minute. Let me set the angle to 90 degree. All right. Okay, so we just have to draw the vertical line. And we are done. Okay, as you see over here, the moment when you draw the vertical line, it is intersecting more than one point at a time, which in this case it is intersecting at 2 points. So 1 and 2. It is intersecting 2 points at a time. So we can conclude that this graph is not a function. So let me write the full explanation over here. Okay, this graph is not a function because when tested with, okay, what test we use? We use the vertical line test. Okay, with the vertical line test, the line cuts 2 points on the graph. Full stop. So this is your full answer for the question part B. Okay.